الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہود کافی تعداد میں آباد تھے، کئی سارے قبائل ان کے وہاں آباد تھے، اور یہ سورۃ البقرہ یہ بھی مدنی سورت ہے، اور جیسا کہ شروع میں آیا تھا کہ مدینہ منورہ میں جا کر یہ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت ہے، تو اس لیے ان یہود کے متعلق یا بنی اسرائیل یہاں سے شروع ہو کر تقریباً پارے کے آخر تک یہی مضمون چلا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہود پر ہونے والے انعامات کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کی طرف سے ہونے والی کچھ قباحتوں اور برائیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور حتی الامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ اسلام سے مانوس ہو جائیں اور اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اس لیے کہ وہ اس وقت اہل علم تصور کیے جاتے تھے، ان کے پاس آسمانی کتابوں کا کچھ نہ کچھ بچا کھچا علم تھا، تو امکان تھا کہ اگر یہ راہ راست پر آ جائیں تو ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ راہ راست پر آ جائیں گے اور اسلام کی طرف داخل ہونے کا راستہ کھل جائے گا۔ اس لیے تقریباً یہ 100 آیات کے لگ بھگ آیات بنتی ہیں، جس میں تقریباً مسلسل انہی کا تذکرہ ہے۔ اور یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور یہ حجاز میں آ کر مکہ مکرمہ جہاں کعبہ ہے وہاں آباد ہوئے، اور آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن سے پھر آگے بہت سارے قبائل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور تقریباً یہ عرب جتنے لوگ ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جو آپ کی چچا زاد بہن حضرت سارہ جو آپ کے نکاح میں تھیں ان سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور ایک اور بیوی ان کی حضرت قطورہ علیہ السلام منقول ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، لیکن ان کی اولاد زیادہ مشہور بھی نہ ہو سکی اور تاریخ نے اس کو زیادہ محفوظ بھی نہیں رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آگے اولاد عطا فرمائی، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نامی معروف اور مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت عیس یہ 2 جڑواں بھائی ہیں، حضرت عیس پہلے پیدا ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، اسی لیے یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، اسی سے پھر ان کا نام یعقوب رکھا گیا۔ اور بڑی اتفاق کی بات بھی تھی، مزے کی بات بھی تھی کہ والد کو حضرت اسحاق علیہ السلام کو عیس سے زیادہ محبت تھی اور والدہ کو حضرت یعقوب سے زیادہ محبت تھی، بلکہ روایات میں ایک بڑا دلچسپ قصہ بھی منقول ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عیس کو کہا کہ تم فلاں وقت میرے پاس آنا، میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، اور دعا یہ کرنی تھی کہ آئندہ اللہ تعالیٰ نبوت ان کی اولاد میں رکھ دیں۔ تو والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت عیس کے کپڑے پہنا کر وہاں بھیج دیا، اور اندھیرا تھا، اور ان کو کہا کہ زیادہ اونچی بات نہ کرنا، تو وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت اسحاق نے جب دعا کی تو دعا کی کہ اللہ ان کی اولاد میں نبوت پیدا فرما۔ تو چنانچہ
नबूवत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में मुक़द्दर ठहर गई। तो चंद दिन गुज़रे तो ऐस ने कहा कि अब्बा जान, आपने कहा था कि आप मेरे हक़ में दुआ करेंगे। आपने फरमाया वो तो मैंने कर दी थी। तो उन्होंने कहा कि वो तो आपने याकूब के बारे में की थी, मैं तो रह गया हूँ। आपने फरमाया वो तो जो होना था सो हो गया, अब बादशाहत अल्लाह ताला तुम्हारे ख़ानदान में रख देंगे। चुनाचे फिर बाद में बादशाह जो हुए हैं वो ज़्यादातर फिर ऐस की औलाद में से हुए, और जिनमें बड़ा मशहूर नाम ज़ुल्क़रनैन वो भी इन्हीं की औलाद में से हुए हैं। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने नबूवत अता की तो इनका इलाका इराक बगदाद के आसपास था, तो इराकी कहलाते हैं। वहाँ से फिर हिजरत करके ये कनान जो इस वक़्त फ़लस्तीन जिस का इलाका है उस वक़्त इसको कनान कहा जाता था, फिर ये यहाँ पर आ गए थे। यहाँ से फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हिजाज़ में तशरीफ़ ले आए, तो इसलिए ये पहले इराक़ी फिर कनानी फ़लस्तीनी भी कह लें और इसके बाद फिर हिजाज़ी बनते हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया, नबूवत अता फरमाई। तो जब ये हिजरत करने लगे तो रास्ते में इनके भाई ऐस इनको मिले और उन्होंने कहा कि मेरे हक़ में भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे औलाद में भी नबूवत मुक़द्दर फरमाए। चुनाचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो नबी हुए हैं वो फिर हज़रत ऐस की औलाद में से हुए हैं। बाकी सारी नबूवत हज़रत याकूब की औलाद में से है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बड़े मजबूत आदमी थे, ख़ास तौर पर गिरफ्त इनकी बड़ी मजबूत थी। अगर किसी को पकड़ लेते थे तो वो छूट नहीं सकते थे। इनकी इसी क़ुव्वत की वजह से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने इनकी ड्यूटी लगाई थी दरवाज़े पर कि जिस वक़्त मैं इबादत किया करूं तो तुम यहाँ पहरा दिया करो, ताकि कोई भी अंदर दाखिल ना हो और अंदर दाखिल होकर मेरी इबादत में खलल न डाले। तो इत्तिफाक से एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आ गया। वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास आना चाहता था, हज़रत याकूब उसको नहीं आने देते थे, तो इन्होंने उसको मजबूती से पकड़ा हुआ था। तो यूं ही आपस में उलझ रहे थे। तो हज़रत इसहाक़ फारग होकर बाहर तशरीफ़ लाए, तो इनके इस अमल को देखकर तो खुश हुए कि आपने ज़िम्मेदारी पूरी अदा की है। अलबत्ता फ़रिश्ते को पहचान कर फिर उनसे बात हुई तो फ़रिश्ते ने पूछा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये याकूब हैं। तो फरमाया कि आसमानों में ये इसराइल हैं, और इसराइल का माना अब्दुल्ला कह लें, अल्लाह ताला का बंदा। अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है तो इसका माना है अब्दुल्ला। तो ये फ़रिश्तों के नामों के वज़न पर है, जैसे जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, इसी तरह ये इसराइल, ये उसी वज़न पर नाम है। ये फ़रिश्तों के नामों में से एक नाम है। और जितने भी अंबिया इकराम हुए हैं सबका एक एक ही नाम है, सिवाय हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कि इनका एक नाम याकूब और एक नाम इसराइल था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उनका एक नाम ईसा और एक नाम मसीह अलैहिस्सलाम है। बाकी तमाम अंबिया इकराम का नाम एक एक ही रहा है। तो उस दिन से जब फरिश्ते ने बताया कि इनका नाम इसराइल है, उस दिन से फिर ये इसराइल के नाम से मारूफ और मशहूर हुए। इसीलिए इनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। तो बात यही अर्ज़ करना थी कि बनी इसराइल को बनी इसराइल, यहूद को बनी इसराइल क्यों कहा जाता है। और ये तकरीबन जो यहूदी थे और ईसाई थे ये सारे के सारे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से आगे हुए हैं। फिर कुछ उनमें से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर उसी पर कायम रहे, और इन्हीं में से कुछ लोग फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर ईसाई कहलाए। तो नस्ल इनकी एक ही है, एक ही ख़ानदान हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। तो आगे फिर बनी इसराइल से मुताल्लिक़ क्या क्या अल्लाह ताला ने इरशादात फरमाए, इंशाअल्लाह उनका तज़किरा किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को
نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔